ପାର୍ସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। ପାର୍ସଲ ବାଲାକୁ ୱେଟ୍ କରାଯାଇଛି ତ ସେ କେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ନାପତୁଲର ପାର୍ସଲ। ତ ପାର୍ସଲ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ତ ପାର୍ସଲ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ ପାର୍ସଲ ଦେଖି କହିବି ଯେମିତି ମଗେଇବାର ଅଛି। ମଗେଇକି ଦେଖିକି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫିର୍ ତ ଦେଖୁଛି କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନାପତୁଲ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଯାହା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେ ତାର ସ୍କାନିଂ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇ ଲୋକ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାର୍ସଲ। ତ ସେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆସିପାରିଥିଲିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସେ ଫାଇନାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ପାର୍ସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତରେ ଓପନ୍ କରିକି ସେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। फाइनाली नापतुल कंपनी आड्रेस आसी पहुँच जाए ये देखते देखो तो मुझे बर्तमान ओपन करी ओपन करी केमी स्टिकर लगे स्टिकर कला ओपन करी देखो तो बक्सटा ओपन करुँच मु हाय तो मुझे बहुत खुशी। तो आपण भी जानीपे तो नापतोल मु बन मगई थी यहाँ। तो यहाँ वाच अच्छी गोटे चेन अच्छी। तो मुझे ओपन करी तो कौच दरकार बोधे तो ओपन करुच्ची देखो फाइनाली ओपन हो गला। तो देखिए ये दीटा बोधे एका सागर पैकिंग देखो दीटा एका सागर पैकिंग करटा। तो देखिपार से कहाँ माने पैकिंग कर देखो फाइनल मो ओपन कर देखिपार। तो यही तो मगे पारे आपण मैंने भी। तो देखो चेन देखो आप देखो मो भाई जमी से नब बोली बहुत खुशी से हाथ भी बढ़े देती आम झगड़ा भी लगे किए नब आगे। ये भी देखो तो चेन और वाच घड़ी जे गोल्ड चेन गोल्ड वाच देखिपार। ये वाच हाँ चेन भी देखो देखो मुझे दीटा एक सांगर देखा। तो आप देखिपारे पूरा पाख नौ कैमेराटा देखो।